मंत्र विष्णु अर्पयामि आचमनक्षा नमस्कारान् समर्पयामि కళగట్టుకోండి నమస్కారం చేసుకోండి ఇచ్చాయి ఒకసారి అందరూ దాని తాకి నమస్కారం చేసుకోండి बाबू साउंड सप्तदे अग्ने समितः सप्तजपा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वायजन्ते सप्तयोनिरापयस्वा कृतेन स्वाहा पूर्णाहुतिमुत्तमान् కొంచెం
కొంచెం నీళ్ళు వేసుకోండి. కొంచెం మీరు వెనక్కి కూర్చోండి. అలాంటి కుర్చీ తీసుకుంటే नमस्ते दक्षिणाग्नावेद्यै नमो नमः काण्ड द्वयोप आद्याय कर्म ब्रह्म स्वरूपिणी स्वर्ग अपवर्ग शाय नमो नमः यज्ञेश अच्युत गोविंद माधव अनंत कृष्ण ऋषिकेश तपनि अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽहम् इति मां मत्वा क्षमस्व यज्ञेश्वर तदक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनं तु क्षम्यतामस्तु ते गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्य एव च आगता तु सुख संपत्ति पुण्याश्च अवदर्शनादु शान्तिदाभ्यो नमः प्राणप्रतिसज्जो शान्तिदाय नमः ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम स्वाहाय स्वाहा ए बाबू नु लावे ले बाबा दिसे याद्यस्मज्जुहराणवेनो भूयिष्ठां तेन भवत्तुभेन रस्वत्थायिकमे चोदम्बरीला सपोदं योधैर्यानि मानुषा 2 నిమిషాలు జేబులో ఓకేనా আমার ছেলে दृष्टि यज्ञेश्वर अध्यक्षरं फलभ्रष्टं मात्राहीनतो तद्भवेतो सर्वं क्षम्यतां भगवान् सर्वात्मकः फलं यज्ञेश्वरार्पणमस्तु यज्ञेश्वरः प्रीणातु सासीत पुनः पूरयित्वा अक्षतान् शिरसि धारयेतु ब्रह्माणं पूजयामि ब्रह्मत्वदक्षिणां सम्प्रदते बुद्धिं श्रियं बलं आयुष्यं तेज आरोग्यं देहि मेने अव्यवाहन ओं श्रीवत्सगोत्रः आवस्तमधूत्रः कृष्णशाखाध्यायी
సత్యప్రసాదరావు సన్న ఎవరి పేరు ఎవరు బ్రహ్మ సత్యనామ दक्षिण दिक्पाले यमाया सांगाय भाजबलिं भुक्ष्वा एनं रक्षा यमं सुप्रीणातु ओम वचनत्वरभेद पदेशदुष्टया दिक्पाले निरुतये सांगाय सायुधाय समाहनाय सदिक्के पत्रे पुत्रवरिमाजा यजमानाय समर्पितो माजबलिं भुक्ष्वा वायुं सुप्रीणातु ओम सोमोधेन पुंसो मार्मं स्वा एनं रक्षा कुबेर सुप्रीणातो बृहस्पति प्रदोषा स्थानो मुञ्चन्त्वगोहसः అమ్మా